रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो आपको पता है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल कर दिया। जमशेद दस्ती का बेसिकली फ़िलहाल ताल्लुक़ जो था पार्टी एफिलेशन वो तहरीक इंसाफ के साथ थी और मुजफ्फरगढ़ से वो रुकन कौमी असम्बली जो है मुंतखब हुए थे। उनके ख़िलाफ़ स्पीकर की जानिब से रेफरेंस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस पर जो है कार्रवाई करते हुए उन्हें नाअहल किया है। अब उसमें वजूहात क्या है? बेसिकली इलेक्शन जमशेद दस्ती की नाअहली जो है उसको चैलेंज किया गया था, उसकी अहलियत को बल्कि चैलेंज किया गया था। उनके मुखालिफ उम्मीदवार मार इरशाद सियाल जो उनके हलके से सेकंड रनर अप थे इंतखाबात के अंदर, उनका मुद्दा ये था कि जमशेद दस्ती जो है उसने इलेक्शन कमीशन में जो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उसमें सरीहन झूठ बोला है और वजह डिग्रियां हैं, जेली डिग्रियां जमशेद दस्ती ने बयान मतलब जमा कराई और उसमें हकीकत ये है कि मतलब है कि मानना बंदा मान भी नहीं सकता। अब एक शख्स की जो बीए की डिग्री है वो उसकी है 2017 की और एफए जो है उसने किया है 2020 में। मतलब है बीए पहले कर रहा है और एफए जो है वो बाद में किया है। ये कैसे पॉसिबल है? कहीं भी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कहीं ऐसा कहीं जगह पे बिल्कुल ही नहीं होता। और वैसे चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ है, मैं करीबी जानता हूँ जमशेद दस्ती जो है वो बेसिकली उनकी मैट्रिक की भी जो है वो डिग्री मैट्रिक में ही उसने स्कूल छोड़ दिया था, एजुकेशन नहीं थी, मैट्रिक की भी डिग्री जेली है। फिर उसके बाद जो है उसकी एफए आपके सामने आ गई, एफए जाके उसने सिंध से की, बीए भी इसी तरीके से उसने किए। तो मतलब उसकी एजुकेशन बेसिकली है ही नहीं और उसकी ये नाअहली का मामला कोई पहली दफ़ा नहीं उठा। जब ये 2008 वाली असम्बली थी 2008 से 13 के दरमियान और फर्स्ट टाइम जब ये रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो के आया था तो उस टाइम इसके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट था। तो उस टाइम जो है जमशेद दस्ती का ये नाअहली का केस जो है वो इनके मुखालिफ उम्मीदवार उस वक्त थे नवाबजादा इफ्तिखार अहमद ख़ान, उन्होंने चैलेंज किया था और वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसने अपनी नाअहली से बचने के लिए इसने रिज़ाइन कर दिया था। तो ये एक जो है एक आइडियल केस है किसी भी रुकन कौमी असम्बली के लिए कि 2008 और 13 की असम्बली में भी ये नाअहल हो जाता जब इसके कवायद देखे जाते। और इवन कि मुझे आज भी याद है कि उस टाइम इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रमदे उनके साथ थे। तो जमशेद दस्ती जब कोर्ट में आए तो इन्होंने कहा कि जी मैंने जो है वो किसी मदरसे का इन्होंने हवाला दिया कि मैंने उससे जो है वो डिग्री हासिल की हुई है जो इक्वल टू ग्रेजुएशन होती है। उस टाइम ग्रेजुएशन शर्त हुआ करती थी। तो उस पर उन्होंने कहा अच्छा आपने मदरसे से जो है वो डिग्री हासिल की है तो बताएं जी सूरह फातिहा सुना दे, सूरह फातिहा क्या होती है। तो ये वो जमशेद दस्ती हैं जिसको सूरह फातिहा का नहीं पता था। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जी जो है वो कुल भी नहीं आ रहे थे। तो ये उसकी हकीकत है कि जिसने मदरसे से डिग्री हासिल की थी तो उसको सूरह फातिहा का नहीं पता था। वो फिर कहता है अच्छा जी सूरह फातिहा क्या होती है। जब उसको बताया गया कि जी पहली सूरत फातिहा है, अच्छा वो अलहम्द शरीफ, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता कि अलहम्द शरीफ को सूरह फातिहा कहते हैं। तो ये उसकी टोटल काबिलियत है मजहबी तौर पे भी और वैसे भी। तो बहरहाल वैसे वो ड्रामेबाज है और मुझे ये खुशी हो रही है कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ की आवाम का ये शऊर होता है ना, इज्तमाही शऊर होता है किसी हलके का कि वो किसको रुकन कौमी असम्बली मुंतखब करते हैं। तो जमशेद दस्ती जैसे, अब जमशेद दस्ती की ठीक है जी वो पीटीआई में था, मुझे आप ये बताएं कि जमशेद दस्ती ने इमरान ख़ान के बारे में कितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है वो भी आपके सामने है। तो ये लोग किसी के नहीं हुआ करते। तो बेसिकली एक गैर महज़ब गैर शाइस्ता इंसान था। और आपने कौमी असम्बली में देखा होगा कि शार इस्लाम का भी ये बंदा मजाक उड़ा रहा था कि कौमी असम्बली में जो है वो सिजदे कर रहा था और वो भी सामने उमर अयूब और वो खड़े हुए थे। तो असद कैसर। अब आप बताएं कि यार कोई मर्द कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सजदा जायज़ है?
یہ قومی اسمبلی کی بات ہے، آپ وہ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہ وہ غلیظ شخص تھا۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ اب قومی اسمبلی جو ہے وہ ایسی غلاظت سے کم پاک ہوئی ہے، اور اہل مظفر گڑھ اس وجہ سے جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کا جو اجتماعی شعور ہے وہ جمشید دستی جیسے غلیظ شخص کہ اس میں مطلب ہے ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ تو ایک اہم خبر ہے۔ بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ سروائیو نہیں کرے گا، جی الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے، یہ نہیں ہو۔ بھائی الیکشن کمیشن ہی تو نہل کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو ہی تو نہلی کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن ہی تو وہ پراپر فورم ہے۔ اگر وہ فورم نہ ہوتا تو پھر کس طریقے سے اسپیکر جو ہے وہ اس کو ریفرنس بھجواتے؟ جو بھی کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو الیکشن کمیشن کو ہی ریفرنس بھیج جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن ہی فردر کارروائی کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 21 جولائی کو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور اس حوالے سے ویسے آلموسٹ تقریباً تمام جماعتوں نے اپنے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فائنل کر لیا ہے، اور 11 سیٹیں جو ہے سینٹ کی جن پہ الیکشن ہونا ہے خیبر پختونخوا سے، یعنی کہ 11 سینیٹرز کا چناؤ ہوگا۔ اب اس میں جو ہے وہ ہر صاحبزر پارٹی اپنے سینیٹر منتخب کرانے کے چکروں میں ہے، تو یوں لیکن معاملہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ گھمبیر صورتحال ہے۔ وہاں پہ ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی سی کیفیت ہے کہ 21 جولائی کو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے نام جو ہیں وہ آویزاں کر دیے ہیں، وہ بتلا دیے ہیں، اور پروسیس بھی کاغذات نامزدگی اور یہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی آلموسٹ الیکشن کمیشن پورا کر چکا ہے۔ لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ پورا نہیں ہے، اور وہ کس وجہ سے پورا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو مخصوص نشستیں ہیں 30 مخصوص نشستیں ہیں خیبر پختونخوا کی۔ اگر اسمبلی کی ہم بات کریں تو ٹوٹل اسٹرینتھ 145 کی ہے اور 115 موجود ہیں، باقی جو 30 ہیں وہ مخصوص نشستیں ہیں، یعنی کہ 26 مخصوص نشستیں ہیں، 4 اس میں اقلیتی ممبران ہیں۔ تو ان کے حلف جو ہے وہ ہونے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے، لیکن ان کے حلف نہیں ہو رہے۔ اب اس حوالے سے اسپیکر کا جو صوبائی اسمبلی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اسمبلی کا جو ہے اجلاس بلاؤں اور میں ان ممبران سے حلف لوں، تو میں اجلاس نہیں بلا سکتا۔ اب اسپیکر نہیں بلا سکتے تو پھر کس نے بلانا ہے؟ پھر اس حوالے سے جو ہے وہ سی ایم ابھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو خیر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل جو ہے وہ 2 خطوط لکھے تھے۔ ایک خط لکھا تھا سی ایم خیبر پختونخوا کو علی امین گنڈا پور کو، اور دوسرا خط لکھا تھا گورنر جو خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی، اور ان دونوں کو یعنی کہ سی ایم کو یہ کہا تھا کہ آئین کی روح سے جو ہے وہ گورنر اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے، لیکن گورنر اپنے طور پہ نہیں بلا سکتا۔ گورنر کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سی ایم کی جو ایڈوائس ہے وہ درکار ہے، یا پھر کابینہ کی ایڈوائس درکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے گورنر کو ایڈوائس بھیجیں، یہ الیکشن کمیشن نے اس کو کہا، سی ایم کو کہا، اور پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کو کہا، گورنر کو کہا کہ آپ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 109 اور 105 کے تحت جو ہے وہ اجلاس بلائیں۔ اب اس پر جو مزید پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے سی ایم کو۔ کل الیکشن کمیشن نے خطوط لکھے، آج جو ہے وہ گورنر نے خط لکھا ہے کہ جو ہے وہ اسمبلی کا میں نے اجلاس بلانا ہے، لیکن میں اپنے طور پہ بلا نہیں سکتا، اس کے لیے جو ہے وہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے، تو اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں۔ اب ضروری اقدامات کیا ہیں؟ ضروری اقدامات یہ ہیں کہ جو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور، وہ جو ہے ایڈوائس انہوں نے بھیجنی ہے گورنر کو، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایڈوائس نہیں بھیجی گئی۔
CM की जाने से जब एडवाइस जाएगी गवर्नर को, उसके बाद गवर्नर जो है वो असम्बली का इजलास बुलाएंगे और फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं और जो अक़लियती मेंबरान हैं उनकी तकरीब उनका मतलब हलफ हो सकेगा, और जब उनका हलफ होगा तब जाकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा होगा और फिर उसके बाद सेनेट इंतखाबात होंगे। अब 21 जुलाई को इलेक्शन है सेनेट का, लेकिन अभी तक जो है वो CM की जानिब से जो है ना ही कोई एडवाइस की गई है, ना ही कोई ऐसा इकदाम किए गए हैं जिससे हमें लगे कि जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाना है। तो बहरहाल ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं बुलाया जाता तो ये कानूनी तौर पे एक केस तो डेवलप हो रहा है, ख़त किताबत हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो फिर देखते हैं कल कला किसकी जो है वो गर्दन पे ये फंदा फिट होता है। तो हो सकता है कि शायद 21 को है, 18-19 को ये इजलास बुला लिया जाए। हम तो कहते हैं कि ये इजलास जल्द से जल्द बुलाया जा सके ताकि इलेक्टोरल कार्य पूरा हो और फिर सेनेट के इंतखाबात हो सके। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल है। देखते हैं आगे PTI या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कैसे इकदाम करते हैं। आया वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं, नहीं करते। अगर गवर्नर को एडवाइस ना गई तो गवर्नर इजलास नहीं बुला सकते। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन ज़रूर बचता है, ये नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, और वो है फिर आइन का आर्टिकल 255, उसको इन्वोक किया जाएगा और उसके तहत फिर जो चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है वो फिर जो है किसी को नॉमिनेट करके हलफ दिलवा सकते हैं या ले सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं आगे सूरत कैसे इमर्ज होती है। उस वक्त तक जुड़े रहिए। तो ये ब्लॉग के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।